त्वमानन्दं त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वै जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वै जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वै जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वै जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वयि चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णानि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गण गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदयं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमुच्यतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो वातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शोभाताई खरं यांचं झालंय ना. नेक्स्ट आहे पौर्णिमाताई असते त्या अँड्रेस करा. पौर्णिमाताई वैशालीताई पाटील वैशालीताई पाटील आपला व्हिडिओ पण चालू करा. जय श्री कृष्ण. व्हिडिओ चालू आहे मॅडम. चालू आहे. हो चालू आहे. हा बोला ताई. श्रीगणेशाय नमः. ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् तं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवाधारम् अवधातारम् अवानुचानवं शिष्यम् अवपश्चात्तात अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात अवदक्षिणात्तात अवच्चोर्ध्वात्तात अवाधरात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वै जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वै जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वै जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वै जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नमः त्वयि चत्वारि वाक्पदानि त्वं
त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा स्वं विष्णु स्वं रुद्र स्वं इन्द्र स्वं अग्नि स्वं वायु स्वं सूर्य स्वं चंद्रमा स्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम गणादिं पूर्वमुर्चाय वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वार परतः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत् तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहित बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं गदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं दैवै जगत्कारणं अच्युतम् आविर्भूतैः च सृष्टादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स यो योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मनीषाताई चौधरी, अनिताताई पवार, ताई आपला व्हिडिओ ऑन केला आहे का? अनम्यूटची रिक्वेस्ट स्वीकारा. अनिताताई पवार, अनिताताई पवार, सगळं मिक्स झाले. वर्षाताई गोखले आपलं नाव नाही आहे याच्यामध्ये. थांबा, मी ज्यांची नाव आहेत त्यांना आधी अनम्यूट करते. अनिताताई पवार, व्हिडिओ ऑन करा आपला. हो करते. सुरू करू? हा, सुरू करा. ओम नमस्ते गणपते तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् ऋतमस्मि सत्यमस्मि अवक्त्रम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवशोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयत्वयि चिन्मय त्वमानन्दमयत्वं ब्रह्मय त्वं सच्चिदानन्दा द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वै जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वै जगदिदं तत्तत्तिष्ठति सर्वै जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वै जगदिदं त्वयि प्रत्येति
त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वयि चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वमूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वायोगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अणुस्वार परतरः अधे विलसितं तारेण रुद्धम् एकत्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अणुस्वार शान्तरूपं बिन्दुस्तरूपं नादसन्धानं चविता सन्धि चैत्या गणेश विद्या गणपऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपति नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्ते चतुर्हस्तपाशमङ्कुशधारिणं हृदयं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणमुष्यकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धायुक्ताङ्गं रक्तपुष्पैः भक्तान्तं दिनं देवै जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रात्पते नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते सुलम्बोदरायै विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण. नेक्स्ट मनीषाताई चौधरी आलेल्या आहेत का? नाही. मीनाक्षीताई सांगेवार, आपणच आहात का मीनाक्षीताई सांगेवार? अनमिटची रिक्वेस्ट स्वीकारा मीनाक्षीताई. मीनाक्षीताई मी बोलू दादा? हॅलो, माझा आवाज येतो का? आपण सांगेवारच ना ताई? मीनाक्षीताई सांगेवारच ना? हा, मीनाक्षी संगेवार बोलू. ताई आपला व्हिडिओ ऑन करा. ओम नमस्ते गणपतये. आवाज येतोय ना? हा, इकडे थोडं वातावरण खराब व्हिडिओ आहे ऑन नाही म्हणून केलेला ताई. व्हिडिओ ऑन बरं केलेला नाहीये ताई. बरं करते. हा, ओम नमस्ते गणपतये. त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्मिदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तु. हा, झालंय 2 नंबर. बदललेला श्लोक. अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानवं शिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवुत्तरातात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि. सर्वै जगदिदं तत्तो जायते सर्वै जगदिदं तत्तिष्ठति सर्वै जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वै जगदिदं त्वयि प्रत्येति
त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वयि चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं शक्ति कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम गणादिपूंचाय वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः आर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत् तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता संधिः शेषा गणेश विद्या गणकऋषिः निषद गायत्री छंदः गणपतिर्देवता ओम गण गणपते नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्त चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रुदञ्च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पै सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवै जगत्कारणं चितम् आविर्भूतं च सृष्टादो प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनौ वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण ताई. पौर्णिमा ताई आलेल्या आहेत का? नाही. नंतर मनीषा ताई चौधरी. मनीषा ताई चौधरी नाही. मृणाल ताई देव. मृणाल ताई देव. पूर्णिमा दीदी का हो व्हिडिओ ऑन गया है. करना ताई. मृणाल ताई देव झालेलं आहे का आपलं? हा म्हणते ताई. ओम नमस्ते गणपते. ओम नमस्ते गणपते. त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं वच ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजां नमविशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् उत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्वार्तात् अवधरार्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मया त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममया त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वतिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितियोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः
त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रत्वम् इन्द्रत्वम् अग्नित्वं वायुत्वं सूर्यत्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वः गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेदुलसितं तारेण रुद्रम् एतत्तवम् अनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारः शान्तरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः तैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदयं च वरदं हस्तेर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमुच्यतम् आविर्भूत च षष्ठादौ सृष्टादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमस्ते तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः जय गणपती बाप्पा जय श्री कृष्ण. कृष्ण चित्राताई नावे सुचित्राताई नावे आलेले आहेत का? का चुकून नांचेताई आहेत? सुचित्राताई आपण आहात का नाव दिलेलं? हो हो माझं हा नाव का? दिलं होतं. हा. नाही इथे बोलू नावे म्हणून होतं, मला वाटलं चुकून. नानचे ठीक आहे. नानचे नांचे. म्हणू हो बोला ताई. ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानवमशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोद्ध्वात्तात् अवादरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वयि वाङ्मयस्त्वयि चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वयि ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वै जगदिदं तत्त्वजायते सर्वै जगदिदं तत्त्वतिष्ठति सर्वै जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वै जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वयि चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्मरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण एतत्तव मनुस्वरूपं गकार गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणगणपतये नमः.
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तै चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदय च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवैं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टाद्यौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायाति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदरायै विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री उषाताई, ताई ओके। हो आहे. जय श्री कृष्ण ताई. जय श्री कृष्ण। हा. हरि ओम. ओम ताई नमस्ते व्हिडिओ ऑन करा। गणपती. एक मिनिट हा. केलंय ना ताई, केलंय. हा. केलाय का? हो. ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षात्मासि नित्यं ऋत्वं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं वाम अवक्तारम् श्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानवं शिष्यम् पश्चातात् पुरस्तात् ओ तरोतात ओ दक्षिणातात ओ चोर्ध्वातात ओ धरातात सर्वतां पाहि पाहि समन्तात तम वाङ्मयस्य चिन्मया तम नन्दमयस्य ब्रह्ममया तम सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि तम प्रत्यक्ष ब्रह्मासि तम ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वजायते सर्वं जगदिदं तत्त्वतिष्ठति सर्वं जगदिदं तयेदयमेष्यति सर्वं जगदिदं तये प्रत्यति तं भूमिरापो नलो नीलो नभः तं चत्वारि वाक्यपदानि तम गुणत्रयातीतः तम देहत्रयातीतः तम कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं तं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं तं ब्रह्मा तं विष्णु तम रुद्रस्तव तम इंद्रस्तव तम अग्निस्तव तम वायुस्तव तम सूर्यस्तव चंद्रमास्तव ब्रह्म भूर्वसरोम गणादि भूभूर्वसरोम गणादि पूर्वमूर्छाय वर्णादि तदंतरम अनुस्वार परतरम अर्धेन्दुल शीतम तारेण रुद्धम एततव मनुस्वरूपम गकारो पूर्वरूपम अकारो मध्यरूपम अनुस्वार शांतिरूपम बिंदुरुत्तरूपम नाद संधानम संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निचृर गायत्री छंदः गणपतिर्देवताः ओम गम गणपते नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदंत चतुर्हस्त पाशम अंकुशम धारिणम हृदं च वरदं च हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासासं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारण अच्युतम् अविर्भूत च सृष्टिदो प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनावरः नमो व्रातप्रतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्ते तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
पौर्णिमाताई पाबळे आलेले आहेत ना? नाही. मानसीताई भावे पण आलेल्या दिसत नाहीये. ओके. वृषालीताई माईनकर. वृषालीताई माईनकर नाही आहेत. वृंदाताई केसकर. ओके. वृंदाताई अनम्यूटची रिक्वेस्ट स्वीकारा. आपला हे करा. आपण म्हणणार आहात का ताई? म्हणू का? चालेल ना? नाव नव्हतं दिलेलं. हा, नाव नव्हतं दिलेलं. चालेल का? म्हणू का? चालेल. आता मानसीताई भावे आलेले नाहीये, त्यांच्याऐवजी तुम्हाला घेते. चालेल. बोला ताई. जय श्री कृष्ण. श्री गणपती अथर्वशीर्ष. ओम नमस्ते तर गणपती ताई आवाज तुमचा खूप म्हणजे लहान येतोय. जरा दुसरीकडे कुठे बसताय का? व्हिडिओ बंद करू का? मग आवाज येतो का बघा. ऐकायला येत आता नाहीये. बघा, आवाज येतोय का? आवाज येतोय आता? नाही ना, हा खूपच बारीक येतोय. मी ताई नंतर बघा. देते वाटल्यास तुम्हाला. हा, रमाकांत दादा कापरे, आपण बोलताय का? हो, कोणी नसेल आले तर मी म्हणतोय. हा, बोला मग. दादा व्हिडिओ ऑन करा. व्हिडिओ ऑन करू. झालाय सुरू? हो, करा. व्हिडिओ सुरू झालाय? हो. एक मिनिट बघते. हो, झालाय. बोला दादा. ओम नमस्ते गणपतये. त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि. त्वमेव केवलं कर्तासि. त्वमेव केवलं धर्तासि. त्वमेव केवलं हर्तासि. त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि. त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। भूतं वच्मि सत्यं वच्मि। अत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचाणो शिष्यम् अवपश्चातात् अपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयसं चिन्मयः तमानन्दमसं ब्रह्ममया तं सच्चिदानन्दादितीयोऽसि तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं सर्वै जगदं तत्तो जायते सर्वै जगदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वै जगदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः तं चत्वारि वाक्पदानि तं गुणत्रयातीतः तं कालत्रयातीतः तं बोला दादा. हा, समोर सरकत नाही. हा, तं गुणत्रयातीतः तं देशत्रयातीतः तं कालत्रयातीतः तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं तं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं तं ब्रह्मा तं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं गणादिं पुरमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतर अर्धेन्द्रसीतं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकार पुररूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणकः ऋषिः निच्छ्रुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ओम गणपते नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पार्श्वं कुशधारणं रदं च वरदं
हस्तर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पनं देवै जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टादौ प्रकृते पुरुष. दादा काय झालं? तुमचा आवाज बंद झालाय. दादा म्यूट झालेला आहात आपण. बघा परत अनम्यूटची एक रिक्वेस्ट स्वीकारा. हा आता येतोय. हो येतोय. एकदन्तं चतुर्हस्तं पार्श्वं कुशधारणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पनं देवै जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं सृष्टादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः. नमो व्रातप्रते नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. आता अजून 2 वेळेला राहिलेला आहे. मी सगळ्यांना रिक्वेस्ट करते की तुम्ही सगळ्यांनी परत जॉईन करा, कारण आता मीटिंगची वेळ होत आलेली आहे. आणि एक मिनिट, मला पहिल्यांदा देवे आणि ताई बोललेले आहे, लास्टला 2च राहिलेले आहेत. तर परत मीटिंग चालू करते आहे. सगळ्यांनी जॉईन करा. हा, जय श्री कृष्ण. कालिंदी ताई आणि देवी आणि ताई या दोघींना घेते. वृषाली ताई आलेल्या नाहीयेत अजून. ठीक आहे. जय श्री कृष्ण. मी परत मीटिंग ऑन करते. सगळ्यांनी परत जॉईन करा. जय श्री कृष्ण.